saksihan ka. Dali sa ulugon ka, pagmugna. Adunay Centennial Building sa Libagon, Baluarte ruins. First mass in the Philippines, Limasawa, Carcel di Malibu. Don Fernando Escanio, Domical Masileo, Limasawa first circumnavigation, pagmugna. Malimag sa ulog ka, ang pagmugna. Sayaw pasalamat ka, dinhi sa Bagatan Leyte. Dali na saksihan ka, dali sa ulugon ka, pagmugna.